Salam alaikum, Bouba Fane. Donc, moi, je befe. Aka vidéo, aka kolongolo, ma se fan befe. Aba bla groupe WhatsApp ou kono toujours. Groupe Facebook ou kon. Andi monum se ka blou ka page ou ka ba partage ka page ou kan. Toujours na page mne lendo. Mais bi, amena point actualité là-bas mi be shogel kan. Mino fon malien nye. En même temps, tourni corruption me ka ke malabi. Malien be son ama. Donc, amena da de corruption avec preuve. Ou ka virement non d'accord. Donc, Magnini Bef a vidéo partagée. Je tiens toujours à rendre hommage aux 49 soldats ivoiriens qui sont pris en otage par la mafia transition, par les colonels climatisés, par les colonels incapables. Donc, Magnini Bef a partagé ni roina. Ma folie, au be grande sœur Fifi Toumaraye. Ma folie, au be nga batontike Mohamed Baldi. Tchekele mimbe ka ye sous-région be fourni Sugorola. Malola, ana ɲɔgɔnna fɛn caman. Donc, numéro 1 don bi, sous région B. Donc, n ka foliba bɛ Mohamed Balde, n ka cɛ don. Docteur Anéa Ibrahima Kamara, il est très très fort, n ka foli bi ye. Foli bɛ Mali dame a marche bɛɛ ma, Madusu n'a ka jama. N ka foli, o bɛ parti sadi bɛɛ ye. Umar Marigo tɔgɔ la, n ka foli, o bɛ CDR bɛɛ ye. N ka foli, o bɛ mouvement IBK kanu migi togola n'a ka cɛdenw n yɛrɛ ka kuma migini n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn de bolo. Kasim Kino Jalo Farmanba Delforo Foronto Bani Awa Touré Dangele Iba Bogoum Kolongoro Bamba ka se kama millionnaire ma ka se la reine Rohia Touré ma ka se kama dɔgɔni la reine ma kana se Tidjo de Paris lafiya sugu terikɛ Rohia Doumbia a ye trophée sɔrɔ Vichère la dɛ Rohia ala bɛ tiɲɛ ni bange. Vraiment, i kɛnɛ kɛ i ka trophée in kɔrɔ a y'a sɔrɔ bi a diyara ne ye dɛ. Donc a diyara n ye kojugu. Buwa fana yɛrɛ delila ka trophée in sɔrɔ fo siɲɛ 2 bi n'a y'a sɔrɔ o diyara ne fɛnɛ halisa ala k'a kɛ hɛrɛ ye. N ka foli o bɛ kewale organisateur yɛrɛ Cheikh Abbas k'a fɔ a ma k'a bon courage halisa. Donc an bɛna don babu kɔnɔ Sambu Samburu Danbele ninnu général Batoma ninnu Ousmane Suguna. Donc, a vidéo partagé groupe bɛɛ kɔnɔ. Malion, yana n ka n da don Shogɛl ka kuma na. N y'o de fɔ ye, Buwa fana tɛmɛna halalaya kan ne ye ɲaamɛ de. Kɔrɔ Segu Tunkara, a fana ye trophée sɔrɔ. Donc, blogu t'a la, il est l'activiste le plus suivi aujourd'hui. Wagati tɛmɛna, Malion tun b'a fɛnɛ de u b'a dɔgɔ. A réalité tɛ Malien ka ko la. Mais bi a ye mɔgɔ jama mɔgɔ ja. Kɔrɔ Segu Tunkara a lamɛnni don bi ka tɛmɛ bɛɛ kan. O kana digi mɔgɔ la min ye Buwa fana b'o fɔ. Ne y'o de fɔ ne ti ɲango ye dɛ ne kun bɛ tiɲɛ de fɔ. Bon n'o digira mɔgɔ min fɛnɛ na vraiment i t'i ko Bamako bajiba la. Segu Tunkara tiɲɛ na a lamɛnni don ka tɛmɛ bɛɛ kan. Mɔgɔw dalen dɔ la mɔgɔw dalen t'a la. Olu bɛɛ ye dɔwɛrɛ ye. Mɔgɔw kɔni b'a lamɛn bi dɛ. Ne bɛ min fɔ Segu Tunkara ye l'avenir est devant toi. I yɛrɛ de bɛ se ka valeur don i yɛrɛ la. N y'a kuma f'i ye ni mɔgɔ b'i dɔn Mali bɛɛ ne b'i dɔn. E bɛ utiliser don o don mɔgɔw fɛ ko kapoti. N'u mago ɲɛnabɔra o tila k'i ta k'i fili kɛrɛfɛ. Aujourd'hui il faut être intelligent, t'as pas besoin d'un pouvoir. E yɛrɛ yelen pouvoir ye. I yɛrɛ yelen pouvoir ye. I yɛrɛ de bɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye maintenant. Valeur du yɛrɛ la. Un ami journaliste camerounais il est décédé. Jacques a comment ala ka hinɛ la. O Bouba, quand tu veux changer les choses, il faut avoir un pied dedans. Segu Tunkara n'i bɛ fɛ k'a changer. Il faut qu'il y ait un cas. Ou kan'i kɛ yokoro ye, ou kan'i kɛ vidéoman kuntan ye, ou kan'i kɛ mɔgɔlankolon ye. Vidéoman tɛ mɔgɔlankolon ye dɛ. Ne ye kɛwale trophée sɔrɔ siɲɛ 2 Mali la, n m'a sɔrɔ vidéomaniya la, n y'a sɔrɔ n ka baara de kan. Wali sini n bɛ ka baara minnu kɛ, mɔgɔ m'a sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ n t'a ɲɔgɔn ye halisa. Record ma se ka bati. Donc Segu Tunkara y'a sɔrɔ vidéomaniya kan. Mais i bɛ valeur du yɛrɛ la. Ne y'o de fɔ ne tɛ vidéoman ye dɛ. Dɛlɛngaden banikɛla dangaden ninnu. N'u kɔnɔ k'u ka banni n'u ka fɛn bɛ mɔgɔ lajɔ fo denmisɛnnin dɔ ka bɔ k'u répond olu la ne donna a la k'a yira k'a fɔ bilan bɛ dɔw bolo min bɛ se ka bɔ ka fadenya kuma fɔ a ye min k'a ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ Mali ye. Donc olu la ye ne don vidéo kɛ la. Donc Segu Tunkara ye félicitations k'a fɔ Malienw ye Buwa fana halala de. Le temps a donné raison à Buba fana. Bi Segu Tunkara bɛ ka segin kuma minnu k'a ka vidéo la. Buwa fana ye nin kuma in de fɔ transition mɔgɔ ninnu ma depuis ko daminɛ. Bi Segu Tunkara segin'o kuma kelen kan
anga je anga segu tungara la meni 30 secondes qu'on anga développer bega vidéo en partager tien ala tare ya uba fakoro tola a vidéo kulungulu gata fambe tima shangare anga segu la men surasi daw olu de be shweni yere la olu yere zo chefu baw yere u ka jugal ni Karim Keita ibi mbo fo ngena ba di vidéo en partager ne te kuma ka jamo ko yede mo horon de darane la kane blanye fe bi ko ne se ku tungara be san fe bi awa ne ka tien be sa no fe ora to surasin mena kuma do fana be ababu ya klima anata doro mena fe no ira awla asimi di be sino la wuli ki jo sino ikrefe surasu bi ga fanga be tien sisa abetede surasi do didu mena pereku be ira awla. Voilà, segu tungara dago bi ko sorasi nunu dani nga foli bi ko sorasi nunu nga juguni Karim Keita. Donc o be tien sengi buwa fana ma ne ko na son da ibega na deuna kuma fura ibeka ma wallahi sorasi ntemena be kan yo ko kemi nga boni juguni ibeka tai ka taka segi ni tara sécurité domaine na a tienu bulu ka teme ibeka kan ni nana corruption domaine na u ya ke ka teme ibeka kan ni nana favoritisme domaine na ya ke kateme ibeka kan concours choueni logements sociaux choueni ali ibeka y 20 000 logements sociaux durable tension gara transition o ma se ka logement jo ntaro na fame donc o ma nyini befe anga je anga shegu la me toujours shegu woni anga la me dro abaka singi bo afena ka kuma beka mais ala be tiene fe anga shegu la wallahi awte mo ko wal jumando abeni koroneche abe ka tasra mu fe na ma bia ka shibon tike kono na ma bi okoro kone nyamugo deni na ma changer na ma bi okoro kone ten fa deni hake kelendi awe fanga soro bi vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu mais Dieu est plus fort que vous le karma là ça existe hake oye chingedi surati che aklobena surasu aklobena awa na ma okle abetaka ji wo fe. Voilà, yero ne to ha ko kuma fo dungu do mo kono ko ne be hake segu tungara tan ga sigi hake ko kuma inga. Donc ala be tiene fe buwa fane i ala ka mo de ne te kuma kan yere so ne kuma fen fe fo bi o koron de be avance de la sur le temps malien bebe ga tien sigi buwa wa bi ni shegu de bi ka buwa fane ga tien shigama donc hake ko hake buga fanga ko shegu flene ka confirmer shegu le vidéoman le plus écouté du Mali blog tala de itumara an shegu la me alsa hake kelendi awe fanga soro bi. Vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu, mais Dieu est plus fort que vous. Le karma là, ça existe. Hake oye chingedi. Surati che, aklobena. Surasu, aklobena. Awa na ma okle abetaka ji wo fe. Aw be lebu to be tuko katema ali karavitaka. Aw be tega ce pays là, aw be humilié. Billahi ala ale aw fufa fu abe do aklula. Na make na e tungora de aka shiba teke kono. Che, mo ya jamana libéré. Ete kuntiki ko. Les forces. Voilà, kuma bana buwa fana be segin ne ka o dongo do segu flene ka kuma fo minga bonne taide donc buwa fana en avance sur le temps malien be menega tien sigma no refo un jour buwa fana sera accueilli en Nero au Mali au domina parce que ala ko ka be tien ne fa la ti galon fe so ra sin rume galon ne ka ou bi galon ne ka wa ala be ka tien be bangi ne kuma fo kun aw retra mo mun na menu ko ka o ne ga tu so ra suko o be ka signé ka kuma kampi mado blaga shegu wele ka ko re do akuna ambe jami shegu la metuguni avec un minfo kidal kola donc français ou tarabbe tara kidal be mr fin sema bolobi sema bi sakou ga kidal la a fravion sana radaru sana solution te asimi bula asimi tisi a desera il est incapable anga shegu la me bon ni bebe diki ni ay ibeka gwera mo ya damna ni kondela agoko avion keme ba bulu agoko aradaru ba bulu agoko migi ba bulu awa drapeau Mali clare no hali bide Mali kalema bande kidal bere belu bulu hali bide kidal bere belu bulu de awa majam go chier Mali de horon be dimina bi asimi be dimina koy bi ke na bi be dimina do nenga professeur ni sonjale do me Mali ga galane bolo trophée awa ne ka chiemba fo pam mo wotene to mo wote. Ouais, c'est que je sais qu'il vient Mali faire quoi. Ne yere bi toro mais bien Mali fait mais kana son asimi nous qui utiliser gâteau galon asimi nous ko. Tu as de l'avenir. Nous fort. N'en continuera qu'à tiens fort. Amna n'chama diamana nga diamana bijo. Kana son pouvoir qui utilise galonga. Chegu. Bon ni shima boneda ni bebora segu da nebe singa kumamfo. Donc na ko ne faso de njoué. Aka faso de nyuma reflene gan fo bire. Ala be tien ne demain. Malin tête tien ne fait boua fene ba fouy wa be labori ma toujours.
donc bɛɛ k'a partager Choguel ka yɔrɔ la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Choguel ka famille mɔgɔ caman de b'a la bi u dutelen don Asimi ninnu na sisan an bɛ ère min na duteliba de kelen don Asimi ninnu na Choguel man kɛnɛ bi maintenant Choguel kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka publication kɛ ko Asimi ninnu ka communiquer a ka bana kan k'u bɛ u k'a to a ka bɔ n y'a fɔ Choguel filɛ nin ye a dalen de don IBK tun bɛ chambre min kɔnɔ ale ni Bugoyi tun dalen don lit kelen min kan donc Choguel ka famille jɔrɔlenba de don sisan Choguel ka partisans ye publication daminɛ u bɛ ka douter Asimi ninnu na comme Dani de Paris a y'a fɔ cogoya min na Choguel ka ko nɔgɔyara i tɛ se ka AVC kɛ 60 ans k'i to âge kɔnɔ k'i bɛ tila ka nɔgɔya k'i bɛ jamana gérer tugun Choguel ka page tourne la maintenant de Choguel kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ ka kuma daminɛ wa tiɲɛ bɛɛ bɛna bange Choguel ko la a tɛna mɛn tiɲɛ dogolen fɛn fɛn bɛ yen aw si kana pressé bi la a bɛna a bɛɛ mɛn hakɛ le karma existe Segu Tunkara fɛnɛ filɛ ne k'a fɔ ko hakɛ ye tiɲɛ ni hakɛ ye tiɲɛ ni o hakɛ bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la hakɛ de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la a bɛ se moribara la a bɛ se duwawu la a bɛ se saraka la wa a bɛ se hali barika la donc hakɛ man ɲi bon hakɛ de bɛ Asimi ninnu ka fanga kɔ bi la a b'u kɔ donc bɛɛ ka nin vidéo partager a k'a bila groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ a k'a bila Facebook groupe kan n'i bɛ se k'a bila i ka page kan parce que i sababu kama maliyɛnw ɲɛ bɛ yɛlɛ Segu Tunkara bɛ ka nin bɛɛ fɔ bi je sais que mɔgɔ caman bɛ ka tiɲɛ segin buwa ma parce que bi n yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ caman bɛ ka écrit ko walayi k'i ye halala ye i ye kuma o kuma fɔ i ni mɔgɔ mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma a bɛɛ tilara ka lakari fo lakari ko tugu cɛjugu la donc buba fɛnɛ ne ko n bɛ ala de kɔ ne tɛ mɔgɔ juguya n tɛ mɔgɔ juguya n tɛ mɔgɔ kɛlɛ nkalon kan donc Asimi ninnu ne bɛ k'u kɛlɛ tiɲɛ ne kan tiɲɛ kɛra ne ta ye bɛɛ ni ca yɛrɛ merci bɛɛ ka partager des musiques Doug Saga bɛ ɲɔgɔn bolo Doug Saga studio de Paris